सियासत से किनारा कशी के अपने ऐलान के बाद इराक को तशद्दुद की ताज़ा लहर में झोंकने के बाद बाअसर शिया लीडर मुक्तदा सदर ने आज अपने हामियों से मुतालबा किया कि वो तशद्दुद से बाज आएं, बगदाद के सरकारी क्वार्टर की घेराबंदी खत्म कर दें। टेलीविजन पर नश्र होने वाली तकरीर में मुक्तदा सदर ने अपने हामियों को वहां से निकलने के लिए 1 घंटा दिया और इसके चंद मिनट बाद लाइव टेलीविजन पर लोगों को वहां से जाते हुए देखा गया। असदर ने कहा कि अगर इनके हामी 1 घंटे के अंदर पीछे नहीं हटे तो वो इनसे दूरी बना लेंगे। वाज़ेह कि तशद्दुद और बदअमनी का आगाज पीर को हुआ जब असदर ने ऐलान किया कि वो सियासत से मुस्ताफी हो जाएंगे और उनके हामियों ने ग्रीन जोन पर धावा बोल दिया, जो कभी अमरीकी फौज का गढ़ था और अब इराकी हुकूमत के दफातर और गैर मुल्की सिफारत खानों का मरकज है। شابه العنف. أنا لا زلت أؤمن أن التيار منضبط ومطيع، ولذلك خلال 60 دقيقة إذا لم ينسحب حتى من الاعتصام أمام البرلمان فأنا أبرح حتى من التيار. وطني بعدما كان أسيرا للفساد هو الآن أسير للفساد والعنف معا، والعنف أسير الفساد وأسير العنف مع شديد الأسف. أنا كنت أأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية بالأكفان، بالأيدي، بالقلوب الصافية، بالقلوب المحبة لوطنها، مو تروح تركض على الرصاص وعلى القاذفات وعلى الهاونات. بئست الثورة هذه. بغض النظر عن من هو البادئ، فهذه الثورة ما دام شابه العنف وشابه القتل فهي ليست بثورة أصلا، ولن أقول بعد الآن إنها ثورة. और अब आइए नजर डालते हैं इराक में ताज़ा सियासी बहरान, तशद्दुद और इसके अवामिल पर कि आखिर क्यों मुक्तदा सदर की जानिब से सियासत से सुबुकदोशी के ऐलान के बाद बगदाद तशद्दुद की चपेट में आ गया और 30 से ज़ायद अफराद लुक़्मा अजल बन गए। ताकतवर शिया लीडर मुक्तदा सदर की सियासत छोड़ने के फैसले के बाद इराक एक बार फिर सियासी बहरान, तातुल और तशद्दुद का शिकार हो गया, जिस पर काबू पाना मुश्किल नजर आ रहा है। तशद्दुद में अब तक कई हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। मुक्तदा सदर के वफादार हामी उनके ऐलान पर एहतजाज करते हुए बगदाद की सड़कों पर निकल आए और उनकी तेहरान नवाज ग्रुपों के हामियों के साथ झड़पें भी हुई। उन्होंने बगदाद के इंतहाई महफूज इलाके ग्रीन जोन के बाहर एक दूसरे पर संगबारी भी की। खबर के मुताबिक बगदाद के ग्रीन जोन में होने वाली खूंरेज झड़पों में 2 इराकी फौजी भी मारे गए हैं। मकामी सहाफियों ने बताया कि बगदाद के वस्ती इलाके में फायरिंग की बादगश्त सुनाई दी और नामालूम मकाम से हवाई फायरिंग भी की गई, लेकिन ये वाज़ेह नहीं था कि फायरिंग किसने की है। पुलिस और तिब्बी कारकुनों ने झड़पों में फायरिंग से मुक्तदा सदर के 8 हामियों की हलाकत और दर्जनों के जख्मी होने की तस्दीक की है। इससे पहले उन्होंने 2 अफराद की हलाकत की भी इत्तला दी थी। बाद सहाफियों ने बताया है कि बगदाद के ग्रीन जोन में उस वक्त बराह रास्त फायरिंग शुरू हो गई जब मुक्तदा सदर के सैकड़ों हामियों ने किलाबंद ग्रीन जोन में वाक़े सरकारी इमारत में रिपब्लिकन पैलेस पर धावा बोल दिया। आईनी शाहिदीन ने बताया कि मुक्तदा सदर के हरीफ शिया ब्लॉक यानी ईरान नवाज राब्ता फ्रेमवर्क के हामियों ने पहले फायरिंग की थी। हिफाजती दस्तों ने ग्रीन जोन के दाखिली दरवाजे पर मुक्तदा सदर के हामियों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और उसके बाद वो सरकारी महल को खाली करने पर मजबूर हो गए। इराक में हुकूमत के क़याम से मुताल्लिक कई महीनों से जारी सियासी बहरान के दौरान मुक्तदा सदर को मरकजी हैसियत हासिल है। सन 2003 में इराक पर अमरीकी हमले के बाद मुक्तदा सदर की जंगजू अमरीकी फौज से लड़ने में पेश रहे। उन्होंने 2 रोज कबल ऐसी तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं से सियासत छोड़ने की अपील की थी जो इराक पर अमरीकी हमले के बाद से सियासी मैदान में सरगर्म रहे हैं।
اپنی اس اپیل کے 2 روز بعد انہوں نے خود سیاست سے کنارہ کش ہونے کا اعلان کر دیا۔ مقتدہ صدر اور ان کے سیاسی اتحاد نے گزشتہ سال اکتوبر میں ہونے والے عام انتخابات میں سیٹوں کی اکثریت حاصل کی تھی، لیکن نئے وزیر اعظم کی تقرری میں مخالف شیعہ بلاک کے ساتھ پیدا ہونے والے تعطل کے بعد ان کے اراکین پارلیمنٹ مستعفی ہو گئے۔ مقتدہ صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا، لیکن اب میں اپنی مکمل ریٹائرمنٹ اور تمام الصدر اداروں کو بند کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ تاہم ان کی تحریک سے وابستہ کچھ ویب سائٹ کھلی رہیں گی۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے وہ سیاسی اور عوامی طور پر عراق میں ایک اہم شخصیت رہے ہیں۔ عراق پر امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کی جارحیت اور اس کے نتیجے میں صدام حسین کے اقتدار کے خاتمے کے بعد مقتدہ صدر کی مہدی آرمی ایک طاقتور ملیشیا کے طور پر ابھری۔ اس ملیشیا نے امریکہ اور اس کے اتحادی عراقی حکومت کی فورسز کا مقابلہ کیا، تاہم بعد میں انہوں نے اپنی ملیشیا کے بارے میں تاثر تبدیل کرنے کی کوشش کی اور اس کو امن کی بریگیڈ کہا۔ اس وقت یہ عراق کی بڑی ملیشیاؤں میں سے ایک ہے اور عراق کی مسلح افواج کا حصہ بھی ہے۔ حالانکہ مہدی آرمی کے ایران کے ساتھ روابط رہے ہیں، لیکن مقتدہ صدر نے بعد میں اپنے آپ کو عراق کے شیعہ پڑوسی ایران سے دور کیا۔ انہوں نے ایک ایسے قوم پرست رہنما کے طور پر سامنے آنے کی کوشش کی جو عراق کے اندرونی معاملات سے امریکی اور ایرانی اثر و رسوخ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ان کے مخالف سیاسی اتحاد میں زیادہ تر وہ جماعتیں شامل ہیں جنہیں ایران کی حمایت حاصل ہے۔ سیاہ امامیں، گہری آنکھیں اور بھاری ڈیل ڈول والے مقتدہ صدر عراق کی ایک بااثر شخصیت ہیں جنہوں نے عام لوگوں کے حقوق پر بات کی، جنہیں بے روزگاری، بجلی کی عدم دستیابی اور کرپشن جیسے مسائل کا سامنا بھی ہے۔ وہ ان چند رہنماؤں میں شامل ہیں جو بہت تیزی سے لاکھوں افراد کو متحرک کر کے سڑکوں پر لے آتے ہیں اور منتشر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ موجودہ سیاسی بحران کا بظاہر کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے۔ عراق کی حکومت اس وقت سے تعطل کا شکار ہے جب سے الصدر کی پارٹی نے اکتوبر میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی تھیں، لیکن حکومت سازی میں ناکام رہے تھے۔ مختلف شیعہ دھڑوں کے درمیان کئی مہینوں سے لڑائی جاری ہے۔ الصدر نے اپنے ایران کے حمایت یافتہ شیعہ حریفوں کے ساتھ بات چیت کرنے سے انکار کر دیا اور پیر کو سیاست سے ان کی کنارہ کشی نے عراق کو سیاسی بے یقینی اور اتار چڑھاؤ کی طرف دھکیل دیا، جس کا کوئی واضح راستہ نظر نہیں آتا۔ سمجھنے ہی نہیں دیتی سیاست ہم کو سچائی، کبھی چہرہ نہیں ملتا، کبھی درپن نہیں ملتا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18۔ چلیے آگے بڑھیں گے۔ اسرائیلی فوج نے آج مغربی کنارے کے چھاپوں کے دوران 12 فلسطینیوں کو گرفتار کیا، جن میں وہ 2 افراد بھی شامل ہیں جن پر گزشتہ ہفتے فائرنگ کرنے کا شبہ تھا۔ انہیں نابلس کے قریب مغربی کنارے کے شمالی گاؤں رجیب میں اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے کے بعد گرفتار کیا گیا۔ اسرائیل مارچ سے مقبوضہ مغربی کنارے میں تقریباً روزانہ چھاپے مار رہا ہے، جس سے علاقے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ یہ چھاپے اسرائیلیوں کے خلاف مہلک حملوں کے بعد شروع کیے گئے، جن میں 19 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ فوج کا کہنا ہے کہ اس سال کے آغاز سے اب تک درجنوں فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جن میں اکثر عسکریت پسند یا اسرائیلی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں ملوث ہیں، تاہم عام شہری بھی مارے گئے ہیں۔ وبدهم نبيل ونهاد وبلشوا عشوائي قصف في الدار وبأنير جاب معدات ثقيلة بلشوا يضربوا فيها. طلعت عند الجيش وخلت مكبر الصوت انادي عليهم. بعد ما ناديت عليهم ما رضوش يستجيبوا، نزلت لهم على البيت وطلعت عليهم على البيت هنا وصرت انادي عليهم وبدهم مش يسلموا حالهم، بدهم يستشهدوا 2. يعني قعدت حوالي نص ساعة أنا أقنع فيهم ما عرفت أنزلهم، نزلتهم أخذهم الاحتلال وطحهم على الأرض وكلبشوهم صاروا يضربوا فيهم. قلت له ليش الضرب هي بين ايديكم وليش الضرب؟ مسكوني بلشوا يضربوا فيي أنا الثاني.